Jorani kok panda nani bagai nasi tongsa kapan kita tahu tong jodoh lam sego tini jorani kok panda wo tini 9 tarik Februari 2026 bisi tini ni kotor kok tumano saitu kahaya yang songir tini ni jorani kok panda wo kotor kok tumangai kasih ini kah Khumulwng no 2026 bisi wo je headquarter tongo TTA di sini abro naikol nai sabong nai naikol nai nani bagai naikol phang nani bagai nyo tabuk Khumulwng Bjp Bai Motha IPFT Salbrum no joining no bitongo phiaba nukjagya Congress by CPIM joining je birodi dolo ge tabuk nai ekhanke rajyo je sarkar tui tongnai IPFT Bjp Bai Motha ar ni bisingono yangwise thango nglai tonglai mani biji palya holeya ajoro CPIM Congress of joining phano manja nglai tonglayo haipano borok bisingo agini borok rok simpano taisa titi saito boi tabok himlai tonglai mani andolon khlai tonglai mani obono kotor kok toma khebo norok saiman khana je thangnai bisa kateisa atnoi masang thangnai osajorani simino sengkha BJP Bai Motha ni bisingo kok banglainyani jaga seklainyani মানে আমচাইও লিডারশিপ সেক্লাইমানি পঞ্চায়েত ফান খালাইমা সেক্লাইমানি তাই জুদা জুদা কন্ট্রাক্টর সামুংরগো কক বাংলাইমানি তাই ওয়াইসেবা সিলাই ককলাইও ওয়াইসেবা বুলাই আফাইকাউমা Khumulwng no seknani bagai baskango 2026 election unai 2026 iko tako phaikano ge tabok April lo no obo pai thango je Bai Motha sarkar tei tongoni meat ge April bisingo no vote election ngai taisa sarkar gothan khaini bagai tabuk tara hora anglajak jorao je Khumulwng no uskango songsajakha BJP ni bakhakti kotor joining panda ke Khumulwng party office phiokmani bisingtui ge party office phiokmani panda o Mukhyamantri Dr. Manik Saha je thangai joining harmani kaham korengkhana paikha ni dabi khlaika BJP bodol rok engkai kaham korengkha paikha BJP bodol honi himpano hora hongkai BJP ni party flag sabaijakha engko sirjakha haihini kok sirjawoi tini rally khlaikha BJP Khumulwng tai borok thanao bahini thangai case lekha tai borok berkha Bai Motha ni gunda rokno flag sabaikha nei phiaba bung bosala borgo saimanliya haipar Bai Motha ni mungoi case kha abno todonto khlaidi nei CCTV footage naidi nei abor bebono borok sanlaikha khanani egrati poila tini BJP mondol takarjolani mondol president Nirmal Deborma tai manjakha tini mandai BJP mondol ni kasko Abhijit Deborma songrok thangai thanao case man yaklo tamo sairo hajakha borok party budoni সাথে जों takarjolate mandai mondol milui sebang jaga jonসংখ্যা খুব kaham nai tong bising khaimani Sinimia program paine sing ekdom mane hamdoram tongkutang ni bising khene sin program pai lekha sini je Khumulwng area mia sing je flag kaimani flag no je koyek jona Bai Motha ni mungui nai je district khai tomnaro borok honi 11ta khairogo sini flag no সম্পূর্ণ ভাবে যে Khumulwng area sini flag tongman party ni je flag abona সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায় sini মুখ্যমন্ত্রী যে flag ব্যানার ফেস্টুন tongman ono borok নষ্ট হয়ে যায় abona kenan sing sini jaga bikin misil ni pore bikin misil ni haimani pore sing radapur pias sing koyek jona mungui sing ekha amne bobodolo khaigana khairman singabo saimano direct Bai Motha ni kada abo CPM ni কিউকং বাসিনান বাগিনাই যে Bai Motha মঙ্গিনা তাবো অনেক কিছু মানে সামুংসিতারা বাই বরক ইনভলভ হই দংজা বরকনো খাইও जों আবা কনফার্ম जों হাপাঙ্গতো কথালাই সে নরক সামখাই দংলাই টাউন বাগে অবা হাকে কেসে গেদং নানা एक्चुअली सिनि बहाकैतो जों जतन गबागै जतन समान बाक्सा खालायनाय जों सामखालायनो चेष्टा खालायदों अ जागाव जुदि बरक फ्लेग सिनि जे फ्लेग न फ्लेग माने न सिनि पार्टी नि गासे प्रतीक पार्टी नि गासे सिनि मुंसा नों आबनो जुदि नष्ट खायगोन सिनि बखा आगात ना बरक जुदि आबाय खाय दङ आबो बरक न बुचिनाय सिनि फ्लेग नष्ट खाय बरक बुचि जरा फायदांनाय बं पार्टी नि तरफ थेके आबो बोबाग्रादा जेहेतु Bai Motha नि सुप्रीमो हिसाबै सिनि yang BJP party ni bakhate koksil jakha Bai Motha no flag rock siru nei Bai Motha rok ni bakhate bahaino tini je area o Khumulwng amsaklayo Khumulwng amsani MDC kha abo 17 joni Joynagar area amsai constituency ar MDC kai Ganesh Deborma
bo BJP ni o joining pandano nugui bongni 9ta BC tongo BC ni dr chairman rokno ma ko pod ganang rokno ringi tini meeting khlaimani Tipra Motha ni khoroksa phano se phaiya mane Tipra Motha ke phano BJP o thangya o salo inke abogino tini MDC Ganesh Deborma borok meeting khaimani yagulo kok sitaka BJP ro bandai rokni takajola rokni setu buinai oro borok supung phayo tai joining ni phunugo o joining abo oro ni kono Tipra Motha yakai thangnai krai borok agini BJP rokno situi je oro tongsoknai bai yang ni phani bai ke flag romai mukhyamantri no tatal joining rui tongkha oro ni local BJP rok khai hrinyo kok silchaka Ganesh Deborma bo saka buini mala bai buini ko bai ninyai buini wa khumai buini toya bai sakno mosangai tong ni ko kok botang saka je kok ni bisiti bo bujere naikha je phatani borok tu bise joining ru khare ne gede kok sil chamung Tipra Motha Lal Motha man rok kok phiroka MDC Ganesh Deborma যে আগে যে বিজেপি খাইতো নাই প্রত্যেকটা বিষয় जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायरामा फायै जों खबर मानखा अर बाकी कटाल खाइ के वो जॉइनिंग खाया बाकी कटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमाने ताम बिजेपि खाइके आं गाबो खरकसा बरक कयबार जॉइनिं मान के वो बरक तामनो नागरा गदों दों बुनि वाखम बुइदा बुजियानाय मान नाय नायमाने अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरक गया आं खोनाका तेलुमुरानि एके yang Mandai Simna Chorilam Gulagati अबाहायनि तुबोय जॉइनिंग ताबुक सब जरा अरनि लोकल खरक सबन जॉइनिंग नाय ग्रै जों दिनै अर 17 पेक जला जन्म जयनगर आन्दारनि जों अर जे 9टा बिसि जे गानागिनि जेता खुमलुंग नि आरो जेता तंतंनाय जों अर प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिनर जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिबरनो हालायखा जे मिया अर जे खुमलुंग पार्टी अफिस बीजेपी नि पार्टी अफिस न इनग्रेशन खायना थां तने हायखाचिने त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे अर जॉइनिंग प्रोग्राम हायखे मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खालायखनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नबागै जों दिनर जतन कुथुमलायखा तामनि हिमालय जों अर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जों अर खबर ना हाबका जे नियारे जेचिनि जे अर 9टा बिसि हायखे जों अर प्राय नियारे जों अर जे जिरायना खला नि किसा संकल नाहारि जों अर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जों अर खबर माका बरक जे मिया खुनुमाने जे 481 भोटार हाय जेटा थाङो बरनो जेटा जे खोना माने फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगे जे बीजेपी खाइ दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायरामा फायै जों खबर मानखा अर बाकी कटाल खाइ के वो जॉइनिंग खाया बाकी कटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमाने ताम बीजेपी खाइ के आं गाबो खरकसा बरक कयबार जॉइनिं मार आं अबसे सानामो जोंमाने जे फाइनै जतन से बाचंगा जतन से जॉइनिं खालायबले बनि बागा आं दिनर सानामो जोंमाने बुइनि वा खमबाय बुइनि तयार बाय नागरा गदों दों आं सानामो जोंमाने कक से सानामो जों तामनि बागै गा कक सांगा केबो बरक तामनो नागरा गदों दों बुइनि वा खम बुइदा बुजियानाय मान नाय नायमाने अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरक गया आं खोनाका तेलुमुरानि एके yang Mandai Simna Chorilam Gulagati अबाहायनि तुबोय जॉइनिंग ताबुक सब जरा अरनि लोकल खरक सबन जॉइनिंग नाय ग्रै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनर सब बरक कुमा जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकल ने केबो जॉइनिंग खायनाय ग्रै बनि बागै आं सानमाने ओ जे बुइनि पारानि हायका बुइनि एरियानि बरक न तुबो अर जॉइनिंग खालायबि माने अ बरक अर बुट नाया अरने सम्पूर्ण अर बरक बुट दोय अर अप्लाई खालायमिया फेया बार मसालायमन आं मिया मसालायमन जे नुगय वाना खरताम बुसु दिखनाय केंखामलाय खोना माने खरताम बुसु दिखनाय माने केंबाय के मसालायमन आसके मसालायगा बरक बांखा हायता फेबा फायदि चैलेंज खायदि अ जागोव
nong ni langga buksa nang nai jasa mana masalah itu di oro 28 ni samane sengkam ti ko kotor bus kaya sino area wala seng challenge kain jawa ang oro ni kharak ang oro ni elected MD singai tabu bortoman ang MD singai challenge kai chau pe ko jala janmadin gara jasa puna kudi di ini kena khengai duti khengai pun musadi oro pas khaimia मुख्यमंत्री अमित शाह फायदे क्या बोरा बेकजला जन्म जैन सबै मिया ताबुक सब जरा चैलेंज खाई छौ क्या हुनर नाका सबै मांगिया चिनर जे एरिया जब तो लीडर जतन छै माने खबर पूरा संपूर्ण खबर नाइ नाइ बनि बागैना ओ जेरि गना केङै मसानाय र नाइ नेमेन अब किचुआ तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामु जंगने ओरि गनाय माने मसावै ini kenai mana yang masuk ini tamu mulai des besu bawa jaga sekoi tau, oh dopa bawa jaga sekoi tau, dopa ni baru bawa jaga sekoi tau, ini beskan serai sajago, edisi dokol kainai bolte, ne edisi wa dokol kainai ke, hanjurnya dokol kainai mana ganatantra pun kerja, han dokol kainai hani buku baca kan dokol kainai mana, tahar mana serai di prasarok bujina nangka. Di perasaan serai bujinan angkat nengok jagawa, edisi dokol kainai ini sajak terutui, nengok di perasaan. Khabangni dakte bukuk chong tini jorani kok pandawa ta kaisa kotor ma kok toma ke obahai tini sekango waise bono gya ko abhi mangpli kaisa nubla jeni nangkha abongkha kok toma thunai rok bahanyo rajniti bodol hai khaino rally rok khlainai placard rok kanlainai himbotok khlaiyi Rabindra Bhavan boskango kothum laiyi maiko kabangma khasiwi speech rok laimani mangpli jotono katal khenuk laikha tamni hinba Tripura hasteo tabuk tongkosong borok jemon safety security kerei media borok rok to buni dukhu dosa patimung bojakmung bebak abno se phunugo phiaba o phunugnai rok tai ganatantroni fourth pillar hanjago ganatantroni fourth pillar mane tabuk je agi to rajtantro laikha tabuk je ganatantra desh becholi tongo o raijano mothangna bagai ganatantroni mothangna bagai tori tungo table kasana bagi yakung kongbri hingke kongsangka o media ke media angka sarkar ni hamia jorawo man sarkar hamia saungtang dongkhabo sanani kaham saungtang dongkhabo sanani ke aba ke sarkar ni kongno public kongno sarkar no khnaro ama ke samungtang tongmani jagawo kintu yoglia media khania bahno bojago tokjago seplai jago satok jago aboni ari lai thangka abon bagi tini khorang kotor ke khorang tisarani nangkha media rok dabi sanlayani nangkha o dabi rok tini agartolani Rabindra Sarvarsiki Bhavan boskango joto koktoma thumnai rok hnai o panda no songsarani nangkha o joto panda songsar thaniwo sanmung 13ta sanmung tisajaka sanmung rok ni bisingo dati khai hastini joto beramni koktoma thumnai tai unko koktoma ni je awaimung unko habano abo rok ni security marnai sarkar 2 number ke jora kolok maromoi tabuk pending klaija koktoma thumnai Sudip Dotto Bhumik tai Santano Bhumik ni bicar no dati dorwinai pairinani tai jaya khani rok no majararnani mangai nei sarkar sanmung tai kaisangka hasteni lukuchong raijani je tabuk ni tongkhor ro sitra khlainai haphangni phan tai social media no samungo thepawoi je koktoma thumnai rokni kono khorang no kasunani nai mani abahai kaisa borok tai jekiasek borok ni samung sitra bai tangjagi tongmano kasui borno nangmani majra marnai obong kangke jekiasek neta rok ba kuno social media no je lukrok ni baginai awa ko prosar khlainango abuni ulta prosar khlainai borok no chaya khai tongkha ganatantra no sbai tongkha abono mamma thaknai hini sanka tai kaisangkai je ajimung kisa borni ajimung kabangya phiaba abahai
tolao tongnai rok borokni inko Agartala tai jela district rogo je koktoma thumui tongnai rok borokno nok tangnani bagui chukrop kaisa nok marlainai maganang sarkar aboni pore bwskangni je budgeto koktoma thumnai rokni hamkrai ni bagui je rang khatijak tongo arangno gunakni ma barinai tabuk je tongo abo haike taisa double ma barinai koktoma thumnai rokno masaya thaiya khainani bagui nai rang ma bangrwnai jorabai baksa bwskangni budgeto koktoma thumnai rokni ব্যক্তিগত tai poribarni je pension manmani 60 বছরের পরে যে পেনশন রাখমনি abono tabuk manikhni dam barima bagai gunakni ma khlainai 10000 jagi tongo je bata 60 বছর lai thangnai rok koktoma thumnai rokni samung khai 60 বছর lai khaike bata jagi tongo 10000 amno 20000 ma khlainai mahaita ingke aita kaisa je administrated koktoma thumnai rokni habanok rogo je current bill nango aboni 50% discount marnai sanjaka tai kaisangke administrated je ICO enlist khlaijak abai koktoma thumnai rokni print phanungdi video phanungdi portal phanungdi arongni advertisement mani je sugri tong aboni gunakni marnai advertise bangmani ta ingke abai keno manikhni bangmani bagai tabuk advertise gobang ready ni sanmako tai kaisangke je weekly je newspaper tongmani aborokni je inko advertisement policy mane je advertise mani je raida abo to buine bornobo advertise marnai tai kaisangke ganao Bangladesh tongo Bangladesh so je rajnoitini haidati saoinai tabuk je phekjanai mani rokno raja sayati khai yaktun khlai tongkha inko press speaker thepaoi samsara tangi tongkha bo media ya phiaba media ni press ni bai ko siyei lairi tongkha amno ma muthagnai ni sanka tai hasteni simi agini simi pano man thaira ja gyabo ke patrika tunnai rok borno group insurance ma khlainai amno karibo বিধান সভা ও তাই কাইসে কানি যতন কত হবে ইম্পর্টেন্ট পবিত্র বিধান সভা নিজে ফান মানে বিধান সভা তংলের সভা এমএলএ রক্তা বিধান সভানি ফান্ন রাজা সায়াতি সামুঙ্গ থেপা মানে বিসিংতै হাস্তেনি কক্তमा थुमनाय हाबानकनि तां कम थिंनाय न जे वाइरे वाइ बरनि जे तामसेनाय इंको बरक निजिनि आरि लाई तंखा नै कक सिलचावै जेलो दानानि बागै जे साइस्ता खाइ तंमनि आज चुक्ली रक्न मथागै गणतन्त्र मथांनानि बागै दाति दाति जे चुक्ली सुगनायनो पवित्र विधान सभानि पदनि माया कारनाय माने एमएलए माया कारनाय ताई काइसा के एकजन बयरी एकदार बयरी माने जरा काइसा बरंनि बरंनि तंजाक ताबुक के एमएलए बबाय हास्तेनि जे चाक्रा कक्तमा कम थिमनाय न जे जलिमानि मकल फुनुगै विधान सभाव नास्लेमानि कक नाहमा बेबाक्सानो बिना सामुनो नास्लेमा बेबाक्सानो जे कम थिंनायनो सिकिउरिटी रेनानि नांमनि याप्रि रमनानि अ सानमुंगबो सानजाखा गेट तिनिनि अ मांप्रि वो कुसु कक्तमा थुमनाय रकबो इंको रवीन्द्र भवन बसकांगो बासाखा फाइका तै ककनार लाइखा कक्तमा थुमनाय जाख्रा रक सानि देब्राय कक्तमा थुमनाय जाख्रा खनाय दिबिनि कक बबो अ सानमुंगनो साका फियाबा तामुइ साना नांखा अम्बो साखाबो सान कलमके ক্যামেরাকে পেশা করে যে নেমে এসেছি যেদিন আমরা নেমে এসেছি সেদিন আমরা মাথায় কাফন বেঁধে এসেছি আমরা জানি অন্যায়কারী আমাদের কণ্ঠরোধ করবার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করবে আর এই রাজ্যে যতবার সেই প্রচেষ্টা হয়েছে প্রত্যেকে তার সমুচিত জবাব পেয়েছে বিরোধী দলে যারা আছেন আমরা তাদেরকেও বলবো সংবাদ মাধ্যমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন সংবাদ মাধ্যমের সমস্যায় আপনারা মুখ খুলুন আপনাদেরকেও ভারত রত্নের মতো রত্নখচিত উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছে আর আপনারা চলে যাচ্ছেন সামান্য সংবর্ধনা নিতে তারপর আপনার মর্যাদা আমাদের কাছে কোথায় দাঁড়ায় আপনি কি করে আগামী দিন বলবেন যে এই রাজ্যে এই দেশে মাদক বন্ধ হোক মাদক পাচারকারীদের শাস্তি দেওয়া হোক আপনি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন
oro Robindra Bhavan boskango khadumani phunugui khorangti salaimani yagolo kheno 6-7 jonani protinidhi dol Mukhyamantri Dr. Manik Sahamni gotongra thayo thangka quartero tai o je sanmung blaino yafarika dati dati phekkhadi nei tumuno o sanmurogno nung supung kangke to welcome supung yangke jeng Rajyapalni aro Mantri Bokroni aro Rashtrapati ni aro bo tunai nei tini hojak mungbor mani kok saikhnaka sani debrai bro CM Bai Malaimani ইয়াগুলো খনাইদি ও কক্টুম কিসা সিএম নো ইয়াফরমানি চিঠি বুঝিয়ে বলেছে প্রণব বলেছে তো এর মধ্যে উনি সবটাই শুনেছেন এবং প্রত্যেকটা দাবি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই দাবিগুলির ন্যায্য এবং যুক্তিযুক্ত ফলে আমরা প্রত্যাশা রাখি যে সজ্জন মুখ্যমন্ত্রী এই দাবিগুলি খতিয়ে দেখবেন এবং আমরা এটাও বলেছি যদি এগুলি সুরাহা না হয় ওনার সামনে আমরা বলেছি তাহলে আমরা রাজ্যপালের কাছে যাব এবং সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত যাব এর আগেও আমরা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে এই দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে সুবলদার নেতৃত্বে প্রণবের নেতৃত্বে ওখানে যাওয়া হয়েছিল এবারও যাওয়া হবে কোনো অসুবিধা নেই উনি বলেছেন না ঠিক আছে এইটুকুই কথা কোনো টাইমলাইন বা এরকম কিছু একটা না টাইমলাইন তো এখন চলছে না উনি মানে হি ওয়াজ ইন হারি সো হি হ্যাজ টু লিভ বিকজ হি হ্যাজ এ প্রোগ্রাম ইন মহারানি সো হি হ্যাড টু লিভ so he left and he has assured us that in a short while he'll sit with us again and we will discuss over this matter with his colleagues and ultimately we'll take the decision. Okay, and we shall wait up to that and after that we shall take our action. প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে উনি দেখবেন খতিয়ে দেখবেন আর কিছু কিছু ব্যাপার যেটা আমাদেরকেও সতর্ক থাকবে সাংবাদিক অন্য কোনো কাজ করে আমরা যাতে সততার পক্ষেই থাকি আমরা এটা সেই gai khabane tade bukhokchong obongkai deputy samlai phemani kok ora koktai kisisa karjak khangke nor buchi glakha obongkha salkia sekangni kok MLA Ronjit Debormano Bangladesh ni voter ID botong ti tongo oro Tripura ni Bharat ni voter ID ti tongo nei je tabuk koktoma thumnai ungo Pranab Sarkar ni mungoi headlines Tripura no case money MLA Ronjit Deborma ge obo haike je news haike ni khlai tongo kintu aro bo bari uinai alada case rok rimani no chajagia obo haike rogo koktoma thumnai rok no khlaimani chaya nangkhe o je news je chaya kha chaya hagake nang aboni challenge khaima khamu phiaba social media rogo kongma kok si opman khlaimani kok siljaka MLA Ronjit Deborma no Inke abno kariwata kesa Ram Prasad Pal MLA am bahanya headline sirpa bai nanglai mani inke abo hai kogrono bo oro o dabiwo 30,000 khata inka kai khakhlai norok muitu man khana inke MLA no sokok dihnei sanglai jakha khabran tade bukhukchong aboni ya golokhena ani ya phabo tai kaisa tinini kotor ma koktoma angnorno waire waino sajago je hojak tongbadi nogo saisung beri rokta tongbaidi jala phanungdi tongmani belai risk bufuru sabo tamo bufai tok phai mani khogna phai abo saimanya ni tong jabo nok dibo tang khorbaidi hailangkano tabuk safety security grei abo hai ingi tongmani no salkia sekangni koktoma Kanchanpur ni kaisa hostelo chini tribal hostel kintu ST hostel Tiprasata aroni khoroktam jairok kamau hnanyai engko Kanchanpur thanao case engko jidi entry khlaijak mani abono naitukte oro airport road Agartala airport road ni kaisa hotel se manphaisio khorokba tei khorok ni boro ni soi chaba saimia kintu total khorokba ki project khorokba no hotel toni jakha abono airport thangani police ko bisingdi kok manai tini romoina phaimani kok tumungno rom slab yang ka bairao se pasar ni thangkamu hnibo kha khlaijaka airport bai birkhung karoi ga tabu tam ka sopai ka tam hni saitu jakha abro police rokno saya ko sarai o khogi to jangnai rok tai tamor nai rangsari jangnai hni to jakha to saimia hostel pori tonglai jamase umor kaya borok 15 বছর লাই বিয়া গজা 18 বছর kaya গজা 15 বছর ni bisingono Tungphwlajak Bjp no ge boma ke khogdagi tongbai boma ke chukli khai tongbai boma ke mobile ti rang khogi tlangjagi tongbai boma ke thokai chajagi tongbai aboto nung hodak tongnai ni baksa sijak nukjak jespan tongdi abon slai tebo sijak o sikok rok siwi sikok ni do amai tongka chengam ti rogo kobuli tongba kha hostel tongma sen hadi
हिंके मोबाइल फोन ट्रमा बागी दाम है बांखा साइमैया हराय चिन रिपोर्ट किसिसा बम के बरनो मानखा कांचनपुर खरकबा उमर सगिया बरै मान लाइखा एयरपोर्ट थानानि वीआईपी रोड नि काइसा होटेल आबनति उरुमर नांलायजाक कक तैसालि सानजा जराव एयरपोर्ट थानानि बिसिं खबजोंनाय आगरतला एयरपोर्ट वीआईपी रोड नि नतुन नगर आमथायाव होटेल देवराज मुङै काइसा होटेलनि कांचनपुरनि खरकबा उमर सगिया बरैनो नायथुगि मानलायो एयरपोर्ट थानानि पुलिस आबुनि आगलनो बरनो तुबि फाइजागो थानाव ताइ पुलिस पुया बरनि खुक्तै तामखा सपाइका अ ककनो सोंनानि चेंगो अ पार्टी मुंनो किटिङै आमथायाव उरुमर नांलायफानो अ पार्टी मुंनो ति पुलिस ताइ उमर सगिया बरैरगनि बखाक्ति काइसाबो रिएक्शन करै एबा कक करै आ पार्टी मुंनो ति कांचनपुर थानानि ओसि श्रीकान्त रुद्रपाल साका बखानाका कांचनपुर आमथायनि खरकथाम बरै कमामानि बरक हस्टेल टंगियो परिनाय रक ताइ आबनति कांचनपुर थानाव मिसिं डायरी बखलायजाखा एयरपोर्ट थानानि बखाक्तै साइमानखा वीआईपी रोड नि काइसा होटेल खरकबा अ उमर सगिया बरैरगनो मानजाकमानि पुया बरनो डकुमेन्ट डक नायमानि यागुलो बरनो कांचनपुर थानानि यागो याफारि रहरजाकनाय तामखा पार्टी मुंनो ति ताबुगो तंखो गोबांमा मनागो कक आमथायनि लुकुरगनि बखाक्ति साइमानखा अ उमर सगिया बरैरग न एयरपोर्ट थानानि होटेल देवराज तनै आरनि सिमी बिरखुंतै कलकाता ओ रहरजाकनानि कक तंमानि बरनि लगियो गोरोंजाक दङ काइसा दालाल चक्र फियाबा बरक जत प्लेन खालायनो तंमानि जराव दैलुइ रेखा अभिजित मंडल एयरपोर्ट थानानि पुलिस बिसिदि कक्टमा मानै नायथुगै खरकबा बरैरगनो मानखा ताइ बरनो याफारि रहरजाकनाय कांचनपुर थानानि यागो yang Tripura hawo मुख्यमंत्री ना त्रिपुरा हावो इलिगेल जे काइजाकै माने उमर सगिया काइबानि नो कासुना बागै चाइल्ड राइट्स कमिसन बखाक्ति जेसे खजागजागै दङ रमजागनाय जे काइनाय आबाहेरनि थाङो यागुलबो गोबांमा आमहाय पार्टी दंखा yang मुख्यमंत्री नि बगै बिसिंति बो काइसा स्कीम दंमनि आ स्कीम बहाय बरक काबो सेपसाप बिसिं ब्रै दंमनि कक तमा अ कक तमा कानार कासे फैका अ कक तमा के मंत्री टिंकु राय बंका सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर नि मिनिस्टर अ मिनिस्टर नि याक्तिनो अ चुबासरो याफजागि तबो गाकाय अ चुबाचु रगनो तीनो नरनो किसा कक थुम सारो सुमानि मुख्यमंत्री कन्या बालिका विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हनै कासे स्कीम दङ अन्तोदय परिवार जे बरनि कार्ड अन्तोदय फेमिली 18 बছর पुंखांकेनो जे बसाजोंनो कायनि इंगो आफुरके बरनो अ स्कीम तो बुइनाय बरनि आधार कार्ड एबा स्कुलनि सर्टिफिकेट नायै बैंक अकाउंट रखरै पंचायत रखे सीडीपीओ एबा एसडीएम ऑफिस अ स्कीमनि बिसिति 50,000 टाका जरा रां नाहारि मानो ओके अब जे बरक अन्तोदय फेमिली नि बरक तिप्रा फान नि वान फान जेकुन बसं बरक माननाय पंचायत प्रधान एबा पंचायत सेक्रेटारि नि याक्तै आबनो पुजा चेक जागनाय आबन परनो माननि बागि सुजाके बरनो 50,000 टाका जागनाय कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री नि याक्तै अ सामुं काहामनि बागि तिनि चंदीपुर विधानसभा नि खनाय गोलदारपुर गामिनि मिलि सिन्हा मुङै कायजना जराव 50,000 टाका रां चुबासु याफारिका मंत्री टिंकु राय सनाय जेदियाव मांखुलि किसा अन्तोदय योजनाव अबनो याफारिका मनि मांखुलि जोंबा मादा माननो आबो नरनो जे अन्तोदय फेमिली बर कायजना नायके पंचायत किसा गोरों बायदि नमस्कार আপনারা সকলেই জানেন মুখ্যমন্ত্রী বালিকা বিবাহ যোজনা কন্যা বিবাহ যোজনা যেটা শুরু হয়েছে 2025-26 অর্থ বছরে আমরা সেই উপলক্ষে আজকে আমরা গোলদারপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েছি আমি সকলের কাছে আহ্বান করব আমাদের অন্তোদয় পরিবারের যে সমস্ত বালিকা 18 বছর পূর্ণ হয়েছে বিবাহের জন্য তাদের অভিভাবকরা আমাদের পঞ্চায়েতে বা আমাদের সিডিপিও অফিস বা এসডিএম এর কাছে আবেদন জানাতে পারেন এবং আমরা 50,000 টাকা এই মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা থেকে দেওয়া হবে তার জন্য খুব সহজ সরল
একদম শুধুমাত্র মেয়ের 18 বছর পূর্ণ হয়েছে তার প্রমাণপত্র, সেটা আধার কার্ড হতে পারে, স্কুল সার্টিফিকেট হতে পারে, সেটা সহ এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সহ আপনারা জমা করবেন এবং আবেদন জানাবেন এবং আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি সেখানে সেই আবেদনের উপরে আইডেন্টিফাই করে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা 50,000 টাকা ওদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আপনার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে, মানে খাবারে তাদের বুকুক চং তেবা কক্তমা কতর টংখ চিনি ইয়া ফাও অবংকাই সিরি টাংলাই মানি তাও বচয়াখো সিরি টাংলাই মানি সিরি কাজাও কুমান টংখ পুলিশ বুখাতি যুদ্ধ অংখ মাইখাইনো ফুং অংখরে সিরি টাংলাই ফেমানি তিনি ইনকে কাইসা পাতি মুং জুদাং লাইখা সিরি টানানি হनै थांतरे তিনি কলম চোরা থানানি পুলিশ বক্সনগর আমসাইও সিরি টানা थांकेन पारानि बरक कासुलायनाय बरि रगनो बसकाङो तनै रिफ्रिक लाइथानिओ सीआरपीएफ रगमा अस्लुका इ पाटकेल खिदार जागै बरक सिलाय बुकसारक मा कखा 30-35 राउन्ड रक हाइपानो कामिनि बरक थैके थांनि फालिका सिदाता दिखनै ओलो गाकाय बरि रग इ खिदार मानि नाङैनाय सीआरपीएफ पास फैजना दुखुमांखा पाब्लिक बो दुखुमांखा किन्तु बरक तो सरकारनि पुलिस बासि बोलै मा खारकना हस्पिटाल फालिया ओलके पुलिस रक ताइसा उफिला रिफ्रिगि बय 6 जना हाय बरकनो बरक हायनो नाहारी बुखा दुखुमान लाइखा मासाका थैथि हालगो जिबिओ सबाइका पाब्लिक अबाहाय ओरमोरो नांलाय मानि काइसा मांखलै किसिसा नायनायदि पातिमुंनि हालाव काइसा हालाव कासाइखा यां जुदाखौ खलाय कामिनि बरि रगनो तैनो अ पुलिस रगनो सकांगि रहमानि बाय पुलिस रग उसुनानि मा नांखा फियाबा उक्लुगो आयां चलार सिदिकाइने रग फाइमानि बागै आसाम राइफल जवान रक लामाओ केबेंजाखा उलो उत्तर कलम चौरा चमुनि सिमी 5-6 जना राय रकनो बई थानाओ तुई फायो खरकसानि हालक बेलाखे बुजाकमानि बाय जीबीपी सागनायनि खबर हरजाखा ताई बरनो बुतक खलाइमानि रगै उत्तर कलम चौरा आमसानि लुकरक लामाओ कासुलाइखा आ जलानो दीपर दुइटा हाइरक तामखना 2 घन्टा हाय लामा बाथागै जाम खलाइखा रोगिनि सिमी स्कुल थांनाय रक जतन जोंजाल खलाइबायखा पाइथाक जरा कलम चौरा पीएस एसडीपीयू ताई गौमा टीएसआर रक लाङै कग्रजाखा आबनति सेर नायजानाय हनै आफरनो लामा कासुमानि रसालायो आबनो किटिंगै तंग हालक बेलायखेनो तिरिकरनि सिमी सेंलाय हय इंलायखा अबाहाय तंग हालक आसायमानि बाय बावैसा फासिं सिरि काइने रकबो फानफुनुका ताई पुलिस रक बाहायनो सरकार बायदागि जागै आ सामुंनो ताइयाबो तंमाया आबाहाय काइसा हालक तिनि आसाइखा सकां सिमिनो अंथक तिनि सयसैनो कासुलाइखा लुकरक ताबो नायथै बसकाङो तामुंनो अबनो नायलि तंखा लुकरक उनको बनाई दे आ जाओ 4 आदमी तो आओ गाइनर लखना मांगप्ली अबाहाय यंलाय तंलाइखा गरम अब सिरिकानि रक कानि बरक बाय पुलिस नि बिसिंगो फरके ताय बया फाव कक्तमा तंगबा तिनि काइसा बेलायखे कक्तमा कतर मानजिराय मिया हंगाके बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट मंडलनि याकारिनाय रायमा बेली बीजेपी मंडलनि वाइस प्रेसिडेंट मधु कुमार त्रिपुरा तंगलिया बीजेपी खायै मुंसामानिया बीजेपी सरकार हानि रो हनि पानो सबका साथ सबका विकास पानो मुंसामालिया आबगै तंगलिया हनि बीजेपी याकारै फाइमानि फियाबा तिनि फुङाय खांकेनो ताइसा मंडल प्रेसिडेंट रेजे कक सालै प्लेसमेन्ट खाइसावका आं बीजेपी सि जयनिं सिनाय आसि जरा कलम बीजेपी खामेनि फाटसा याकार मालिया हनै सुवां उंलाय तंखा मधु कुमार त्रिपुरा सालसारि सालनो हिरो माने कक्तमा हानि फादे तिनो मांगप्ले बिसिंति पार्टी 44 रायमा बेले मंडल कार्यालय फायै
নংনি বাসকাগো সাতকারণের সবাইকে অবনি বাগৈ তাও নংনি বাসকাগো বিস্তারিত বর্তমানে বাগৈ ত্রিপুরা মথা জয়েন খাইকা তামা কারণ বন নংনি বাসকাগো তাবো বিস্তারিত সাইখানার নাই যতন খুলুমকা মিডিয়া বন্ধু যারা ফাইনাই রং মিয়া প্রায় দুপুরनि 2টা নাগাদ অনেক কিছু ভুল বসতির কারণে आं বখা সংজালিয়া যে ত্রিপুরা মথাবো থাंनाय অর থাंखा थांमानि परे অরনে ফাইयै প্রায় খপং মুখরিও থালিয়া তামানানি ভুল বসতি উংজাবলা आं তোমা হিংকামু এই যে পার্টির দীর্ঘদিন দঙ্গই দীর্ঘ বছর রাজনীতি খাই দঙ্গই ওরা তো মানে থাংজালানি বখা কাউইনো आं सिनि तापुकताय बुखुग्र अरनि मीडिया बंधुरग्न आरो सिनि पार्टीनि कार्यकर्ता मंडल प्रेसिडेंट থেকে শুরু খাইयै एक्स प्रेसिडेंट বলাই জেলাनि জনজাতি মোর্চাनि সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু খাইयै শক্তিকৈক কেন্দ্রनि কনভেনার সহ তিনি আবার কতাল খাইनो आं सिनि पार्टी कार्यालय फाइयै मानजाब फाइका এবং सिनि पार्टीनो आं याकारि आइने आनि खासंगो যতन हामबाय खुलुमबाय मीडिया बंधुদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গতকাল প্রায় 2টা নাগাদ দুপুরে আমি আমার মূল বসতির কারণে ত্রিপুরা মঠের একটা মিটিং ছিল সেখানে আমি ওখানে গিয়ে যোগদান করেছি তো দীর্ঘ বছর আমি বিজেপিতে ছিলাম Gaya kamal dada bukuk chong ti pramotan joining yang ekhyang ni tamo tini tek senukha sanayari yang para under setrai edisi village satdem sora koso sora edisi constituency o 15 nukungni 56 voter 56 voter BJP ya kari pramotan para rom phaikya MDC Dhrendra Debormani ya tui tong joining nikok kabuk phaji Congress nikok botongo Congress 12 tarik nije bond aro je না 12 তারিখ 16 তারিখ 16 তারিখও বরক ডেপুটেশন নাই রাজ্যপালনি থানিও ও যে এমজিএন রেগা মহাত্মা গান্ধীর বুংনো লাচিরখা মহাত্মা গান্ধীর নরই ভারত সরকার ভারতনি ফা নসে নরং গাবো বেলে আসবে সিংসা অব রেগানি বুমুং রেগানি মাতো নাই জি রামজি ন মানর নাইনি বরক আন্দোলন খাই 16 তারিখ খাইনি তিনি সাকলাইখা প্রেস মিট খাই প্রদেশ কাসকো আশিস কুমার সাহা সংগ্রাম আমরা সম্পন্ন করে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাদের রাজ্যপাল মহোদয়ের নিকট এক গণ অভিযানে আমরা সামিল হচ্ছি রাজ্যপাল মহোদয়কে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে মনরেগা পুনর্বহাল এই রাজ্যের সাধারণ গরিব শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের স্বার্থে তার পুনর্বহাল নিয়ে আমরা দাবি জানাতে 16 ফেব্রুয়ারি রাজভবন আমরা অভিযান করব এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে যেহেতু ভারত এবং আমেরিকা যে বাণিজ্য চুক্তি এই ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ni kasko asis kumasa bo kok siljaka 16 tarik tolu bobon অভিযান তো খাইনি 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি ও যে ধর্মঘট থাকতর গনাঙে আমনো বাহিনী বরক নৈতিক সমর্থন মানে নরবর কোনো বন্ধ পালাই দিনি ফিল্ড তংখয়া কিন্তু আ বন্ডা কুমন বরব খাফরমানি কক সাকা বকবাই yang 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ বিভাগসা রাজ্য বাহিনী ধর্মঘট মানি বাইদি ni কবগি তিনি সিআইটিইউ ni জুদা ট্রেড ইউনিয়ন টাই কুবনি আতং রংনো সাকখালাই তিনি হিমবতক সংচালাইখা আগরতলাও ধর্মঘট পালাইদি ও ধর্মঘট পালাইনি থাকাই খেত খাইজানাই হুক বা খাইজানাই সামুং তাंजानाय लोकरनि
যে সিকিউরিটি করিখা ও বাজেটও আবন বাগै ও বাজেট চিনি বাগै কাহামিয়া তাং সানাय बागै देबो रां मारनाय हायनि सानलायखा बरक खनायदि कक कचारमनि मानिक देनि कक আগামী 12ই ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘট বিজেপি দেশটাকে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে গেছে, কর্মহীন দেশে পরিণত করেছে, শিল্প কারখানা বন্ধ এবং তারা যে নীতি নিয়েছে এই নীতির বিরুদ্ধে গোটা দেশে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো, কৃষক সংগঠন, অন্যান্য গণ সংগঠন মিলে তারা ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। এই ধর্মঘট সফল করে তোলার জন্য আমরা মিছিল করব এবং পথসভা করব এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এখন পর্যন্ত কিরকম সারা পেলেন? আমরা সারা রাজ্যে ব্যাপক হারে মিছিল মিটিং চলছে, গোটা দেশেই চলছে। আমরা আশা করি মানুষ এই মিছিলকে এবং এটা যে আহ্বান আমরা রাখছি আহ্বানে সাড়া দেবে এবং বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি যতদিন পর্যন্ত শেষ না হবে, সরকার নীতির পরিবর্তন যতদিন পর্যন্ত না করবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের লড়াই সংগ্রাম চলবে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমরা জানি যে একটা ধর্মঘটে সব সমাধান হবে না, কারণ ওরা মানুষের ভাষা বুঝতে চায় না, মানুষের কথা বুঝতে চায় না, ওরা ওদের মতো করে চলতে চায়। আজকে বিজেপির এই নীতির পরিবর্তন, তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম যেমন সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে রুখতে পারে, জনগণের সমস্যারও নিরসন দিতে পারে, এই লড়াই গোটা দেশে শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি এর গতি বাড়বে, ব্যাপক অংশে মানুষের সমবেত হবে, আগামী দিন আরও বেশি লড়াই সংগ্রামে মানুষ সামিল হবে। খাবারে তাদের বকুক চং তিরিনি জরানি কক পান্ডাও অমাহান্য কক তাই কিসা কক তোমার যেমন প্রসেনজিৎ দেববর্মা যে হাসতে পাহানি সিনিজাগ বনি বাগিব বাসাই তিনি বকুক কয়েকজনা বাসাই প্রসেনজিৎ দেববর্মা কাহাম বরং হই সামানি বকক তোমা নুখা ওকে আমনি ইয়াগুলো তাই কুবনি কক তোমার অগ্নি বিসিঙ্গ হুকাকে কতর ইয়া হানি হিমাফানো যে কিসা সানানি নাঙ্গো আবহাইরক কক যদি তং হুকাকে অবত মহারানী ও তিনি মন্ত্রক ডক্টর মানিসা থাকা রাজনীতি বদল ভারতীয় জনতা পার্টি তাই বদলনি আদং খামানি ন বসাগ্ন বিশাল মানে কতর মথা বাই কুংসুগুন্য ব্লগিরি খাহনি মানখা বিজেপি ni adong umani joto boromni thainio kaisa boromni kok भारतीय जनता पार्टी ni naharmung kotor ba komothaini ongkha sebai sangathan borno seba khaini abono motha o lamnotino दाबुक बदल बरकनि हामख्रायनि बागै चफ्लायारि सामंटां तंगनै कक साखा मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा मातारबारि मण्डलनि साथ्रमं बायदिनि गामारि आरो स्कुल माटा संसदक जनजाति लुकुरकनि सभाव ककनारथिनि कक साखा मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा बरकारिबो मानजाखाव सालो बिजेपिनि तांफां बिपिन देबबर्मा ताई जुदा जुदा आदंग আমনकारिबो सिराय थानानि पुलिस तिनि नुवागाव आमचायो 11टा प्लट 30,000 सिरि फां तानखा सिराय थानानि पुलिसनि तैदरमांबाय इंकाय আমনकारि तामिलनाडुआव बेसरकारि मथाव सेबगत लांजा खासेनि सिक्ला रगनो खाका हामिया फरका सनामंताय बानिया मन्त्री शान्तना चाकमा इंकाय खाबन ताते बुखकचं ताकेसा मणिपुरनि कक साथायक्लायो मणिपुररो कताल सरकार खामानि यागुलो बलंनि बरक रखायनो हाय चाजाया ngै nok rok sokser lai femani tong kosong borokni abahai koktoma baike north east hanyo hai horsang sai tongmani koktoma kasai pheuka tirni mangpriwo नबर्तिबनि कक्तमाओ साजाक्का नबर्तिबानि कक्तमा तिनि तंगो खना फुंगो किसा सियारि क्लायानो तिनि साल तुमनिका 27.8 डिग्री सेल्सियस ताई खामाओ 11.8 डिग्री सेल्सियस खना तुंगानो 28 डिग्री जरा ताई खामाओ तंगनो 12 डिग्री जरा तिनि बागि जरानको पान्डा संसितों जतना हाबाय।